अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, जिस तरह ये आज मंडे है, वर्किंग डे स्टार्ट हो गया है, तो टाइम की बड़ी कमी होती है। लैक ऑफ टाइम जो है उसकी वजह से मेरे अक्सर व्लॉग जो हैं अब ट्रैवलिंग में ही होते हैं। तो आज का भी व्लॉग कुछ मुख्तलिफ नहीं है, ये ट्रैवलिंग में ही होगा और इसमें हम मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, हमारे ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स है सिटीज़ के अंदर और जो मेजर इश्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स हैव अ व्यू ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो कि हमारी सोसाइटी के हैं, हमारी नेशंस के हैं। आई डू होप एवरीबॉडी विल बी enjoy a lot and everybody have a opportunity to seek a lot of informations from this vlogs. So stay with me. तो गाइस, गेट नंबर 5 से निकलते हुए अभी हम अपने घर के सफ़र का आगाज़ करते हैं बैक टू होम्स। इसी गेट से गाइस हमारी एंट्री होती है और इसी गेट से हमारी जो है ना एग्ज़िट होता है। दिस इज़ गेट नंबर 4। यूजुअली दिस गेट इज़ टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर व्हीकल्स एग्ज़िट पॉइंट्स। तो गाइस, क्रेडिट गोज़ टू द मैनेजमेंट। I appreciate to them, no doubts, along with my institutions and the Vinal Model College. There are estimately round about more than 2,000 or 2,500 vehicles, but they have managed it properly through various entrance and exits ways. Further, so guys, along with the efforts of management, credit goes to the city traffic police. Guys, this is highly a skyrocketing towers. On daily basis we use this roads. This road is to be called Jail Road, Faisalabad. Owner of this tower is Tay Rafiq Group, as mentioned on its front area. So guys, now we are on the Jail Roads on the way to agricultural universities. तो guys, आज के हम अपने व्लॉग्स में राइट्स एंड ड्यूटीज़ का जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा राइट्स है, बीइंग गुड सिटीजन्स, we have to follow the traffic rules, regulations and laws at each and every cost. Guys, कोई भी रियासत जो है ना, जब तक अपने कवानीन की अमल दरामद जो है नहीं करवा पाती तो वो रियासत अमन का गवारा नहीं बनती। गाइस, ये देखें इन फ्रंट ऑफ मी, ये रेड जो सिग्नल है, इंडिकेटर है, ये ऑन है और हमने इसको फॉलो किया है। हमें अभी स्टॉप हो गए हैं। अनटिल जब तक ये ग्रीन नहीं होगा हम रुके रहेंगे। तो देयर इज़ अ मैसेज फॉर ऑल, जहाँ कहीं भी हैं हमें इसको फॉलो करना है, ओबे करना है। तो गाइस, ये आप देख रहे हैं साइड पे, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन एशिया. Now we are going to enter through the main gates. Guys, look the beauty of this universities, highly beautiful and attractive. अभी हम इसके अंदर दाखिल हो गए हैं। गाइस, देखें ये बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ कंबाइन एजुकेट हो रहे हैं। MS की डिग्री भी ये करवा रही है, PhD भी करवा रही है और बहुत सारे फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ स्टडी कर रहे हैं। गाइस, इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये साइड बाय साइड देखें लेविश ग्रीनरी है, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है और गाइस ये अट्रैक्ट करती है। तो गाइस, अब हम इस यूनिवर्सिटी को ओके कहने वाले हैं, बाय बाय कहने वाले हैं। एज जहाँ से हम इंटर हुए थे वहीं से हम दूसरी साइड से ना, लेफ़्ट से, ये जो छोटा दरवाज़ा साइड पे है, यहाँ से हम एग्ज़िट हो जाएंगे। तो भी गाइस, हम यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चियों को पिक किया है
آن دا وے ٹو گائز اب ہم افغان آباد جائیں گے جہاں ہمارے ساتھ ایک پروفیسر صاحبہ وہاں پڑھا رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم نے پک کرنا ہے۔ تو گائز دوسرا جو رائٹ ہے اسٹیٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ کو انصاف کی فراہمی، آپ کی فلاح و بہبود کا مکمل خیال۔ گائز ابھی دیکھیں یہ گرین انڈیکیٹر تھا تو ہم یہاں رکے نہیں ہیں، یہاں سے ہم سیدھا آن دا وے ٹو اپنے اس ایریا میں جا رہے ہیں جہاں ہم نے ایک محترمہ رسپیکٹڈ پروفیسر صاحبہ کو پک کرنا ہے۔ تو گائز ہمیں ان شارٹ ریڈ اور گرین سگنل کو نہ فالو کرنا ہے۔ گائز ہماری جو امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہیں بینگ اے گڈ سٹیزنز، اس میں یہ ہے کہ ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے، پھر ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، دین ہمیں ٹیکس کی جو ادائیگی ہے فیئرلی لوئلٹی کے ساتھ ادا کرنی ہے، دین معاشرے کے اندر جو سوشل ایونٹس پھیلانے والے عناصر ہیں، نان اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، اگر ہم ان کو کہیں پہ دیکھتے ہیں ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ہانٹ کریں، گورنمنٹ کو کوآپریٹ کریں اور ان کے بارے اسٹیٹ کو بتائیں۔ اب گائز اسٹیٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے تو گائز یہ رائٹس اور ڈیوٹیز کسی بھی ریاست کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور اسی میں اس ریاست کا اور ریاست میں بسنے والے عوام جو ہے پبلکس، ان دونوں کا فائدہ ہے۔ دین گائز اسٹیٹ کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ بیسک نیڈس قانون کی جو فراہمی ہے، دین ایوری باڈی شوڈ بی ایکول ان دا آئیز آف لا۔ گائز ابھی ہم یہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں انٹر ہو چکے ہیں، یہ سلوپ بنی ہوئی ہے، یہاں سے ہم ڈاؤن نیچے جائیں گے۔ سولوشن لائز ود ان دا پرابلمس، ہماری جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا جو سولوشن ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ، سوسائٹیز، نیشنز اور ملک جو ہے اس کے اندر ریاست میں رائٹس اور ڈیوٹیز وہ ہینڈ بائی ہینڈ۔ اگر آپ کو رائٹ مل رہے ہیں، بنیادی جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ obtain کر رہے ہیں، then it is your responsibility to perform your duties faithfully, honestly, fairly and transparently۔ جب ہم اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں گے اس وے میں تو ہمارا جو یہ معاشرہ ہے جس کے اندر اتنے بڑے یہ مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ منیمائز ہو جائیں گے۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے شروع اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ all reformation is basically a self-reformation۔ When an individual likes to reform other individuals, he should first reform himself. Similarly, when a society likes to reform other societies, it should first reform itself. It is like a charity that begins at homes. At the end, I may conclude it with the beautiful saying of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah that let us mobilize all our resources in a systematic and organized way and tackle all the grave issues which confront us with the grim determinations and discipline worthy of great nations. So guys, this is where we need to go. آئی ہوپ یہ جو میرا ولاگ تھا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ لائکس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسے ویڈیوز جو ہیں آپ کو مل سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔